remercier Wanda, la façon dont il promeut notre film, comme il a promu aussi d'autres films précédemment. Je veux dire, il y a quand même une solidarité dans ce que nous faisons. Ce n'est pas simplement l'opportunité commerciale qui en Espagne, qui en France se rejoignent. Non, c'est pas du tout. C'est que nous sommes de part et d'autre convaincus que ce type de film, non pas ce film, mais cette démarche que représente ce film, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je veux remercier aussi Joachim, que je connais depuis quelque longtemps, et c'est avec bonheur que je retrouve. Ça fait 12 ans, 15 ans que nous nous connaissons. Hein? 16 ans, voilà, absolument. Et puis aussi, vous parlez des forêts. Vous parlez des forêts parce que il y a une chose qui est quand même surprenante. Comment se fait-il que la plupart d'entre nous, si on les emmène dans la forêt, et on va leur dire, vous allez passer toute la nuit dans la forêt, les gens ont peur. Les gens, tout notre milieu dont nous sommes issus, la forêt, qui est vraiment l'environnement sauvage par excellence, les gens ont peur. Pourquoi les trappeurs du Canada, on les trouve extraordinaires? Parce qu'ils vont tout seuls dans la nature. Ah donc, c'est à ce point extraordinaire. Nous n'avons pas, dans des générations antérieures, fait la même chose. Donc, il faut réapprendre. Il faut qu'il y ait une nouvelle, vous avez employé le mot, Joachim, de nouvelle alliance. Une nouvelle alliance est possible. Il ne s'agit pas de découvrir, mais de redécouvrir. Parce que notre quiétude, notre sagesse vient de la forêt. Que font les enfants quand ils sont dans la forêt? Ils jouent, ils s'amusent, parce que c'est un espace de liberté extraordinaire. La forêt n'est pas bien tout simplement parce que le bois, parce qu'il y a une exploitation, n'est pas bien parce que voilà, c'est la source de l'oxygène dont nous avons besoin. C'est un espace mental, c'est un espace de liberté. C'est pour ça que la forêt est indispensable. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait ce film. En primer lugar, quiero dar las gracias a Wanda, que otra vez con la promoción de esas películas realmente está dando un ejemplo extraordinario, la promoción de esa película y de otras que han hecho nuestras de otra manera. Y no es cuestión solamente de, bueno, es una cosa comercial, pero sobre todo de solidaridad. Y que eso es lo que yo quiero subrayar aquí, porque yo estoy convencido de que ellos están haciendo y que estamos haciendo todos los trámites, todos los pasos necesarios para hacer algo que realmente me parece importante. Entonces, a Wanda, gracias por lo que hace, porque lo ha hecho, y como quiero decir, es una cuestión de solidaridad y de visión. También quiero dar las gracias a Joaquín, que le conozco desde hace 16 años y está aquí, y quiero otra vez dar las gracias. Bueno, se ha hablado de la selva, y hay una cosa sorprendente, que la mayoría de la gente cuando va a la selva y les dices que van a pasar la noche ahí, les entra miedo. ¿Pero por qué? Si es un entorno extraordinario, si es donde la gente se puede encontrar. Entonces yo quiero decir que no es cuestión de aprender, es cuestión de volver a aprender. Y ahí quiero retomar lo que dijo antes, es una cuestión de volver a forjar esa nueva alianza. Y yo quiero decir que esa nueva alianza sí es posible. Entonces no es cuestión de descubrir, sino de volver a descubrir. Porque toda la sabiduría está en la selva. Los niños, cuando van ahí a jugar, pues es que se divierten, se lo pasan en grande, porque es más que nada un espacio mental, de libertad. Y entonces, en ese sentido, la selva es indispensable y es lo que hemos querido hacer, subrayando la importancia del personaje, del peso de la selva y del bosque en esta película. Bonjour. Je vais rebondir aussi sur cette notion de nouvelle alliance qu'évoquait Joachim et qu'évoquait Jacques. Le terme est évoqué à la fin du film, juste avant une séquence où on voit une enfant regarder de près un faon et la biche, sa mère. Cette scène, elle est aujourd'hui pas possible dans nos forêts sauvages, parce que la biche, le faon vont s'éloigner, vont fuir l'homme. Mais cette fuite, cet éloignement des animaux, c'est pas quelque chose de naturel. Je prendrai un exemple qui a eu lieu lors du tournage d'Océan. Nous étions sur une île aux Galapagos où un scientifique débarque tous les 30 ans.
Donc les animaux ne connaissent pas l'homme. Et on a eu l'occasion et la surprise, alors que nous filmions des iguanes, donc qui étaient proches de nous, de voir régulièrement, tous les jours, un aigle se percher à quelques mètres de nous pour regarder ce qu'on faisait. Ça, c'est hors de question, c'est pas possible de voir ça en Europe, parce que les animaux ont été chassés, et cette chasse longue a sélectionné des animaux craintifs, qui s'en vont. Tous ceux qui sont un petit peu familiers, qui sont curieux, sont tués en premier, et évidemment toute leur descendance. C'est comme si on avait fait, pendant quelques centaines d'années, ici en Europe, une sélection des animaux les plus craintifs. Mais c'est réversible, c'est un peu ce que dit la séquence finale du film. Aux États-Unis, dans des parcs qui ont maintenant plus de 100 ans d'existence, il est possible que des enfants puissent voir des biches et leurs fans à proximité, dans de grands espaces, parce que les animaux ne craignent plus l'homme. Et ils réapprennent très vite à ne plus le craindre. Ils ne sont pas rancuniers. Bueno, yo quiero volver a tomar lo que decía de esta nueva alianza, porque eso me parece realmente muy importante. En la película me acuerdo que hay una secuencia al final donde un niño se acerca y mira un animal y el animal se aleja. Eso ya no es posible, se aleja porque... Y eso no es natural. Y quiero ahí volver y decir algo que en las Islas Galápagos hace 30 años esto se hacía. En este rodaje nosotros vamos ahí, vemos las iguanas, águilas, que estaban a algunos metros de nosotros, y esto ya no se ve en Europa, porque lo que hemos hecho ha sido cultivar o hacer crecer una generación de animales que tienen miedo. Eso es como si a lo largo de 100 años hemos hecho un proceso de selección de animales. Entonces, a eso quiero referir cuando quiero decir que hay que volver a a forjar esa alianza con los animales. Ahora yo quiero pensar, por ejemplo, en muchos parques en Estados Unidos hay niños que pueden acercarse cada vez más a los animales, y los animales ya no tienen miedo. Eso es lo que nos gustaría forjar con ese tipo de película, y es lo que nos gustaría que se vea. Bueno, pues para mí esto ha sido una experiencia extraordinaria. Supone un privilegio enorme que me hayáis invitado, en primer lugar, vosotros como banda, como distribuidora, a participar de manera pequeñita, pero presente, y estar presente en este documental. Me impresionó muchísimo verlo, lo vi en mi ordenador, me puse los mejores auriculares que tengo y me hice un viaje, ¿no?, con este documental. Pude ver con una proximidad, fui un habitante más de ese bosque al que intento acudir 2 o 3 veces a la semana. En Madrid hay algún parque que todavía existe y que está en muy buenas condiciones, y cada día lo veo crecer, es verdad que no tiene lengua, pero transmite una información todos los días, ¿no? Y ese espacio de libertad yo lo necesito. Como ciudadana y como actriz, pues formar parte de este documental me parece, como os decía, un privilegio enorme. Creo que el documental tiene una narración mínima porque habla por sí solo. El mensaje es que todavía estamos a tiempo, que somos la última generación que puede evitar el cambio climático, que puede salvar este planeta que tan destrozado se encuentra actualmente. Me ha impresionado mucho el asesinato de la primavera. Yo estoy tristísima porque la primavera es mi estación favorita, y ya la gente no habla de que las estaciones están desapareciendo. Me parece que este documental llega en el momento perfecto. Ojalá el millón de espectadores que la vieron en Francia se repita en España y acudan las familias enteras a ver este documental y disfruten de la experiencia vital que estos 2 enormes realizadores han conseguido transmitir en imágenes y en sonido.